नमस्कार दर्शक बंधु आपण को आम चैनल को स्वागत। आज भिडटी समस्त तुला राशि व्यक्ति विशेषों बहुत गुरुत्वपूर्ण रही। से आपणकर जदि तुला राशि होता है तेबे यही भिडटी को निश्चित भाव थरे मात्र शेष पर्यंत देखंतु एवं निजर व्यस्त समय मध्यरु मात्र 10 मिनिट समय आपण निज पाई दियंतु एवं जानंतु आगो को हेबाकु थिबा विराट परिवर्तनर भविष्यवाणी विषय देखंतु। दर्शक बंधु दीर्घ 72 वर्ष परे गोटिए दिन रे नवग्रहंकर स्वामी सूर्य एवं नवग्रहंकर गुरु देवगुरु बृहस्पति करुछंती परिवर्तन निजर गति रे राशि रे एवं चलन रे, जहाँ एक बड़ परिवर्तन रहिबो एवं यह बहुत प्रभावशाली परिवर्तन हेबाकु जाउछि। देखंतु एही मे मास 15 तारिख दिन हेबाकु थिबा संक्रांति दिन एही दुईटी प्रमुख ग्रहंकर चलन रे परिवर्तन हेबो। तेबे आसंतु जानिबा एही प्रमुख ग्रह मानकर परिवर्तन आपणकु किभଳି फलाफल प्रदान करिबो, ताहा सहित आगामी गोटिए वर्ष आपणक पई किभଳି रहिबो। आपणकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम संपर्क, वैवाहिक जीवन, पारिवारिक संपर्क, आपणक क्यारियर, व्यापार वाणिज्य, विशेष भाव में आपणक भाग्य उपरे एही दुईटी ग्रहंकर एकत्र परिवर्तन किभଳି प्रभाव पकाइबो एही वीडियो रे विस्तृत भाव में आलोचना करिबा। सेतिपई विलंब नकरी कार्यक्रमटी को आगको बढ़ाइबा। किंतु जदि आपणकर तुला राशि होइथाए एवं आपण भी ईश्वर को आंतरिक भक्ति एवं विश्वास करती तेबे वीडियोटी को लाइक करंतु। कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ, जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। ताहा सहित आपणक मन रे जहाँ भी प्रश्न रही, जहाँ भी द्वंद्व रही, आपण आम व्हाट्सएप नंबर माध्यम रे आम सह जोगाजोग करी निजर समस्यार समाधान मध्य पांतु। देखंतु वीडियोर मध्य भाग रे आम सह जोगाजोग करिबा पई एक व्हाट्सएप नंबर टी दिया जिवो, जहाँ माध्यम रे आपण निजर नूतन कुंडली प्रस्तुत करि पारंती। निजर राशि, नक्षत्र, ग्रह एवं आपणकर वर्तमान केउ दशा चलीची, अंतर्दशा चलीची, प्रत्यंतर दशा चलीची, जहाँ भी आपणकर समस्या रही, विवाह को नहीं, क्यारियर को नहीं एवं आपण जदि विवाह कुंडली मेलक करिबा पई चाहुचंती तेबे आम सहित निर्द्वंद भाव में जोगाजोग करंतु। ता सहित दर्शक बंधु जानि रखंतु जे आमर एही कार्यक्रमटी आपणकर जन्म राशि बा चंद्र राशि उपरे आधारित होईछि। एबे चलंतु कार्यक्रमटी को आगको बढ़ाइबा। किंतु ता पूर्वरु जानिबा आपणकर राशि रे नवग्रहंकर स्थितिटी किभଳି रहिछि। देखंतु आपणकर षष्ठ गृह रे शुक्र, शनि, बुध एवं राहु, सप्तम गृह रे सूर्य, अष्टम गृह रे देवगुरु बृहस्पति, दशम गृह रे मंगल एवं द्वादश गृह रे केतु विराजमान करिसंती, जहा फल रे सेही गृह गुड़िक अधिक प्रभावित हेबा। ता सहित देखंतु दर्शक बंधु एही मे मास 15 तारिख दिन सूर्य आसिबे आपणकर अष्टम भाव को एवं गुरु आसिबे आपणकर भाग्यर गृह को, जहा फल रे आपणक भाग्य रे बड़ परिवर्तन आसिबा। तेबे आसंतु देखिबा सर्वप्रथमे गुरुंकर गोचर किभଳି फलाफल देउची, ता सहित देखिबा गुरुंकर दृष्टि आपणकर केउ गृह रे रहउची एवं किभଳି फलाफल प्रदान करिबो। देखंतु देवगुरु बृहस्पतिंकर 3टी दृष्टि थाए, पंचम, सप्तम एवं नवम दृष्टि। देखंतु गुरु जेतेबेले आपणकर भाग्यर गृह को आसिबे सेतेबेले आपणकर भाग्य भरोसा रे जहा भी निष्पत्ति नेबे आपण सेतिरे शुभ फल पाइबे। आपणकर भाग्य आपणक साथ देबा आरंभ करिबो। विशेष भाव में आपण जदि व्यवसायी अछंती किंबा आपणकर चाकरी करूछंती तेबे देखंतु आपणक कर्म क्षेत्र रे बड़ा परिवर्तन आपण देखिबे। आपणकर परिश्रम अनुपात रे धन आमदानी बढ़ी जिवो। एमिति भी होई पारे आपणक परिश्रम अनुपात रे धन द्विगुणित मध्य होई पारे। आपणकर आय बढ़िबा सहित आपणकर मान सम्मान प्रतिष्ठा मध्य वृद्धि घटिबो।
ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ଏବେ ଯେଉଁ ମାନ୍ଦା ପରିସ୍ଥିତିଟି ଚାଲିଛି, ଆପଣ ଯେଉଁ ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ସୁଧାର ଆସିବ। ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆୟ ବଢ଼ିବା ସହିତ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆୟର ନୂତନ ସ୍ରୋତ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ସବୁ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପିତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭାଗ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। କାରଣ ଏହି ନବମ ଗୃହଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପିତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗୃହ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଚାଲିଥିଲା କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ପିତା କିଛି ସମସ୍ୟାରେ ଥିଲେ, ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ୟା ଆସୁଥିଲା, ବ୍ୟବସାୟରେ ସମସ୍ୟା ଆସୁଥିଲା, ତାହା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ମିଳିବ, ସମର୍ଥନ ମିଳିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶା କରୁଥିବା ସାହାଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଯଦି ବି ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ନଥିଲା, କିଛିଟା ଦୂରତାଟି ବଢ଼ି ଯାଇଥିଲା, ତାହା ଦେଖିବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ ଭାଗ୍ୟର ଗୃହକୁ ଯାଆନ୍ତି, ସେଠି ବହୁତ ଅଧିକ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି। ଯାହା ଆପଣ କେବେ ଆଶା କରିନଥିଲେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଘଟିନଥିଲା, ତାହା ମଧ୍ୟ ଘଟିପାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାଗ୍ୟର ଗୃହରେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଏହି 15 ତାରିଖ ଦିନ ବିରାଜମାନ କରିସାରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଗୃହକୁ ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇଥିବା ଚିନ୍ତାଟି ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କର ପେଟରେ କିଛି ଗମ୍ଭୀର ସମସ୍ୟା ଥିଲା କିମ୍ବା ଆପଣ କୌଣସି ଗମ୍ଭୀର ରୋଗରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ, ଆପଣ ସେଥିରୁ ଉପଶମ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ଧୀରେ ଧୀରେ ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ। ଯାହା ବି ଗୁରୁତର ସମସ୍ୟା ଚାଲିଛି, ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟର ଅଧିକ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ସହିତ ଆପଣ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ଥିଲେ, ଯେଉଁ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ରହୁଥିଲେ, ତାହା ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହୋଇଯିବ। ସବୁ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବେ। କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଅଧିକ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ପ୍ରଥମ ଗୃହ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱୟଂର ଗୃହ। ଆପଣ ନିଜ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବେ, ନିଜ ବିଷୟରେ ଭାବିବେ, ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଚିନ୍ତା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଗୃହକୁ ରହୁଛି। ତୃତୀୟ ଗୃହ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଅନଲାଇନ୍ କାରବାରର ଗୃହ, ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟର ଗୃହ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଅନଲାଇନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଅନଲାଇନ୍ରେ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କିଛି ସଫ୍ଟୱେୟାର କମ୍ପାନୀରେ ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ରହିଛି। ଏହି ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଆୟ ବଢ଼ିବା ସହିତ ଆପଣ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଏତେ ବଢ଼ିଯିବ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ଅଧିକ ସଫଳତା ମିଳିବ, ଯାହା ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ କେବେ ଦେଖିନଥିବେ। କାରଣ ଏହି 15 ତାରିଖ ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଗୁରୁଙ୍କର ଏକତ୍ର ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟୁଛି, ଯାହା ଏକ ଅପୂର୍ବ ସଂଯୋଗ ଅଟେ। ସେଥିସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଗୃହକୁ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ନବମ ଦୃଷ୍ଟି ରହୁଛି। ପଞ୍ଚମ ଗୃହ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କର, ଆପଣଙ୍କ ଶିକ୍ଷାର ଏବଂ ସନ୍ତାନର ଗୃହ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ପୂର୍ବରୁ କିଛିଟା ମତାନ୍ତର, ମନମାଳିନ, ମତଭେଦ ଚାଲିଥିଲା, ତାହା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ନିକଟତରତା ବଢ଼ିବ। ଉଭୟକୁ ବୁଝିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ସମ୍ମାନ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆପଣ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରପୋଜାଲ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। ଉଭୟ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ମେ ମାସ 15 ତାରିଖ ପରେ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ଅବିବାହିତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ବିବାହ ହେବାର ବହୁତ ଅଧିକ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଯଦି ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାକୁ ଦେଖିବା, ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରଟି ଏହି ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଚମତ୍କାର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯିବ। ଆପଣ ଯଦି କିଛି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦିଅନ୍ତି, ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦିଅନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣ ଯେକୌଣସି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନିଅନ୍ତି, ଆପଣ ସେଥିରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସାଥ ଦେବ।
जदि आमे देखिबा संतानर जोगकु तेबे देखंतु जो दंपति माने संतान पाई प्रयास करी विफलता देखुथिले निराशर सम्मुखीन हेउथिले सेमानक पई बहुत भल समय आसिला। आपण एही 15 तारिख पर निजर कर्म को आगक बढ़ातु, डाक्तर का सह परामर्श करंतु, आपण को निश्चित संतान सुख प्राप्ति हेबो। आपणक भाग्य रे एही समय मध्य साथ देवा आरंभ करुची। देखंतु संतान गृह को देवगुरु बृहस्पतिंकर नवम दृष्टि दीर्घ 12 वर्ष पर मिले, जहा एक बड़ संजोग अटे। तेणुकरी आपणकर संतान प्राप्ति पई बहुत भल समय आसुची। आपणक चिंतार आवश्यकता नहीं, आपण केवल आपणक कर्म करंतु, भाग्य आपणक साथ देव। ता सहित जदि नवविवाहित दंपति संतान पई चेष्टा करने को चाहूँगी तेबे आपण एही मे मास 15 तारिख पर कले आपण बहुत फलप्रद हेबे। आपणक भाग्य आपणक साथ देव। जदि आमे देखिबा सूर्यंकर गोचर को तेबे सूर्य आपणकर सप्तम गृह रु अष्टम गृह को गोचर करुचंती, जहा फल रे आपणक वैवाहिक संपर्क रे बड़ परिवर्तन आसीबा। कारण सूर्य विवाहर गृह रे रही उच्च रे रही आपणक संपर्क रे आपणक साथींकर किछिटा राग रुषा एवं स्वास्थ्य रे समस्या आणुथिले, किंतु आपण एबे देखिबे आपणक साथींकर स्वास्थ्य रे बड़ परिवर्तन आसीबा। आपणक साथी जदि किछि बिजनेस करूचंती लाभ पड़िजिबो। आपणकर रिसर्च करिबा पई अधिक जानिबा पई मध्ये आग्रह बढ़िबो। सबु पर देखंतु एही मे मास 15 तारिख परे किंबा एही संक्रांति परे आपणक भाग्य धीरे धीरे परिवर्तन होइजिबो। किंतु अधिक शुभाशुभ फल प्राप्ति पाई आपण गुरुंकर बीज मंत्र जपंतु, गाई की किछि खाद्य दान करंतु, ता सहित सूर्य को जल अर्पण करंतु, विष्णु सहस्र नाम पाठ करने आरंभ कर दियंतु। देखिबे एही गोटिए वर्ष आपणक भाग्यर तारा चमकी जिवो। सबु परे जदि आपणकर तुला राशि होइथाए वीडियोटी किभଳି लागला कमेंट बॉक्स रे लिखि जणांतु। जदि प्रथम थर आम चैनल को आसिचंती चैनल को सब्सक्राइब करंतु। जदि आम सह जोगाजोग करिबा पई चाहुचंती तेबे एही व्हाट्सएप नंबर माध्यम रे आम सह जोगाजोग करंतु।